गुलबर्गा में क़ज़ायत काउंसलिंग सेंटर, आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। मोरूसी सदर क़ाज़ी गुलबर्गा डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी ने दफ्तर क़ज़ायत गुलबर्गा बहर कुल खूनी अलावा मोमिनपुरा गुलबर्गा से मुत्तसिल क़ज़ायत काउंसलिंग सेंटर, आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर कायम किया है। तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह इसामुद्दीन मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी साहब अलमारूफ़ हाशम पीर सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत तैयब बरहना रहमतुल्लाहि अलैह और गुलबर्गा हाई कोर्ट के मारूफ एडवोकेट अब्दुल मुक़्तदिर के हाथों गुलबर्गा क़ज़ायत काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। सीनियर सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह सरमस्त वाजिद पटेल सर्कल इंस्पेक्टर महिला पुलिस स्टेशन गुलबर्गा ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खैर मक़दम करते हुए मोरूसी सदर क़ाज़ी गुलबर्गा डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी ने बताया कि गुलबर्गा क़ज़ायत काउंसलिंग सेंटर में तलाक़ खुला के मामलात को फ़रीक़ैन की आपसी रज़ामंदी से हल करने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी सदर क़ाज़ी गुलबर्गा ने मज़ीद बताया कि उलमा, एडवोकेट्स, दानिशवरान, समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान और समाजी कारकुनान के मशवरों और ताउन से गुलबर्गा क़ज़ायत काउंसलिंग सेंटर नहायत शफ़ाफ़ियत के साथ चलाया जाएगा। डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी ने मज़ीद बताया कि वो मोरूसी क़ाज़ी हैं और गुलबर्गा की क़ज़ात दखन की क़दीम क़ज़ात है। मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने उनके जद्दे अमजद अब्दुल क़ादर सिद्दीकी को गुलबर्गा का क़ाज़ी अव्वल मुक़र्रर किया था। गुलबर्गा में उस दौर से आज तक क़ज़ात चली आ रही है। बहमनी दौर, आसिफ जाही दौर और मौजूदा दौर में गुलबर्गा की क़ज़ात मोरूसी और सरकारी तौर पर मुसल्लमा है। इलाक़ा कल्याण कर्नाटक में मोरूसी क़ज़ात अतियात एक्ट 1956 के तहत कायम है। सीनियर सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह सरमस्त ने कहा कि तलाक़ खुला नान नुफ़ा के मुक़द्दमात में अक्सर शरीयत मुखालिफ फ़ैसले दिए जाते हैं, लेकिन गुलबर्गा क़ज़ायत काउंसलिंग सेंटर में ये फ़ैसले आसानी के साथ और शरीयत की रोशनी में किए जा सकेंगे। अजीज़ुल्लाह सरमस्त ने 9 बेहाता जोड़ों की अज़वाजी ज़िंदगियों को कामयाब और खुशगवार बनाने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई करने प्री मैरिज काउंसलिंग भी शुरू करने का मशवरा दिया। वाजिद पटेल सर्कल इंस्पेक्टर महिला पुलिस स्टेशन गुलबर्गा ने बताया कि महिला पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में सबसे ज़्यादा मुक़द्दमात मुस्लिम ख़वातीन की जानिब से दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि महिला पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में भी हुकूमत की जानिब से काउंसलिंग सेंटर कायम किया गया है, लेकिन इस काउंसलिंग सेंटर का ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। वाजिद पटेल सर्कल इंस्पेक्टर महिला पुलिस स्टेशन गुलबर्गा ने कहा कि गुलबर्गा क़ज़ायत काउंसलिंग सेंटर में उलमा व दानिशवरान और एडवोकेट्स की जानिब से कुरान और सुन्नत की रोशनी में की जाने वाली काउंसलिंग यकीनन ज़्यादा मौसर और नतीजा खेज़ होगी। अब्दुल मुक़्तदिर एडवोकेट हाई कोर्ट ने गुलबर्गा क़ज़ायत काउंसलिंग सेंटर को आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर की तर्ज पर चलाने का मशवरा दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइली मुक़द्दमात की समाअत और फ़ैसले शरीयत के तहत होने चाहिए। इस नौइयत के फ़ैसलों के लिए गुलबर्गा क़ज़ायत काउंसलिंग सेंटर बेहतरीन प्लेटफार्म साबित होगा। कार्रवाई का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से हुआ और सैयद तजम्मुल हुसैनी ने नात ख़्वानी का शर्फ़ हासिल किया। मौलाना मज़हरुल क़ादरी ने नहायत खुश असलूबी के साथ निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सरगर्म समाजी कारकुन मोदीन पटेल अनबी सदर नया सवेरा संगठन गुलबर्गा के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता ख़वातीन ने इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की और गुलबर्गा क़ज़ायत काउंसलिंग सेंटर को कामयाबी के साथ चलाने का डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी को यकीन दिलाया। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने मनसब क़ज़ायत सौंपा था। अल्हम्दुलिल्लाह 300 साल से ज़्यादा अरसा से ये सिलसिला चलते आ रहा है।
کہ ہم شادی کیوں کر رہے ہیں اور شادی کے رشتے کو کس طرح نبھانا چاہیے اس پر غور نہیں کرتے. اور دوسرا، شادی کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو کس طرح آپسی بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے بجائے پولیس اسٹیشن جانے کے یا پھر عدالتوں کو جانے کے. اب دیکھیے ہزاروں مقدمات عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں اسٹاف کے پاس لکھنے کے، آپ کے مقدمات لکھنے کے لیے اسٹاف نہیں ہے، تو وہ سالوں اس میں گزر جاتے ہیں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ بات چیت سے مسئلے کو حل کر لیا جائے پولیس اسٹیشن کے باہر، عدالت کے باہر. اب وہاں یہ اصل جو چیز ہوتی ہے، اختلافات بہت شدید اور ضد پیدا ہوتی ہے. وہ ضد کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اس میں ماہرین ایکسپرٹس آپ ان کی خدمات لیں گے اور ان کی ذہن سازی کریں گے کہ بھئی شریعت کی روشنی میں کس طرح سے کسی بھی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. آپسی خیالات میں کوئی حل نہیں نکلتا، اور بحیثیت مسلمان شریعت کو ماننا ہر ایک کے لیے فرض ہے. جب ہم شادی شریعت کے ایک سنت ہے بول کر رہے ہیں، تو شادی کے جو مراسم ہیں اس میں ہم سنت قرآن کو نہیں دیکھتے. تو اس طرح کی بیداری لانے کے لیے ایک کاؤنسلنگ سینٹر کام کرے گا، اور اس میں ایڈوکیٹس کو جوڑا جائے گا، مشائخین کو جوڑا جائے گا، علماء کو جوڑا جائے گا، اور جو سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو جوڑا جائے گا، اور وقتاً فوقتاً اس کے اجلاس ہوں گے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ شادیاں کامیاب ہو. شادی کے بعد اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے آپسی مشورے سے. تو یہ بہت ہی اہم کام ہے. اس میں گلبرگہ کے تمام مشائخین سے، تمام علماء سے، تمام سماجی تنظیمیں چلانے والے ذمہ داران سے اور ہمارے ایڈوکیٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کاؤنسلنگ سینٹر کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس کاؤنسلنگ سینٹر کو کامیابی سے اگر چلائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو ایک مقدمات شادیوں کو لے کر، طلاق کو لے کر، خلا کو لے کر ہو رہے ہیں، ان کی تعداد کم ہو جائے گی. گلبرگہ میں ہمارے صدر قاضی صاحب کے صدارت میں یہ جو نیا کاؤنسلنگ سینٹر اوپن کیا گیا ہے، میں جناب ہمارے صدر قاضی صاحب کو گلبرگہ کے سبھی عوام کی جانب سے اور ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بہت سارے ڈسٹرکٹ میں ایز اے پولیس آفیسر ہو کے کام کرا ہوں. گلبرگہ میں مہیلا پولیس اسٹیشن میں جتنے کمپلینٹ دیکھا ہوں میں، وہ ان سے بھی ڈسٹرکٹ میں اتنے کمپلینٹ نہیں دیکھا. میکسیمم کمپلینٹ جو ہے نا ہمارے مسلم عورتوں کے، مسلم بہنوں کے، مسلم بھائیوں کے، انہی کے کمپلینٹ زیادہ ہے. کہ یہ سینٹر جو ہے خزائد کی بقا کا ایک نیا چیپٹر رہے گا، اور گلبرگہ کی عوام کے لیے ان کے اپنی آئلی جو بھی مسائل ہیں، ازدواجی مسائل جو بھی کچھ ہیں، ان کا حل کے لیے ایک سینٹر جو ہے ایک خیر کا کام کرے گا.